आमे दुईटी सूत्र शिखिथिले। कौन दुईटी सूत्र ना घात राशि जदि आधार दुईटी समान अच्छी आउ कौन होइछि ना सेमानक भितर गुणन होइछि ताले आमे कौन करूथिले ना आधार जहा थिला सेया थिला केवल घात दुईटा को मिसई दउथिले। एटा आमे शिखिथिले। आउ गोटे कौन शिखिथिले ना आउ गोटे शिखिथिले एटा 1 नंबर आमे शिखिथिले। 2 नंबर आमे कौन शिखिथिले ना मनकर आधार अछि 3 एर घात 3 अछि आधार जहा ए अछि पुणी एर घात धर 2 अछि जेतले आधार समान थाई कि हरण होइथिबो सेतले आमे कोन करथले ना आधार जहा थिला से रखुथले घात दुईटा को फेडी दउथले तने एर घात 1 बाय ए ए दुईटा सूत्र आमे शिखिथिले। ए दुईटा सूत्र आमे शिखिथिले। आजी आउ दुईटा सूत्र शिखिबा। कौन शिखिबा आइ दुईटा सूत्र होछि कोन ना मने कर 5 र घात 3 हरण 5 र घात 2 अछि। उदाहरण देखो तने याकू आमे कोन करिबा याकू जदि आमे समाधान करिबा तने यार मूल्य केते हबो ना 5 र घात 3 फेडाण 2 आधार जेहेतु समान अछि आधार को समान रखिले घात को फेडिले प्रथम घात रु द्वितीय घात को फेडिले यार मूल्य केते हला ना 5 र घात 1 हला तार मूल्य 5 एटा को आमे शिखि जंदी जानि भी छंदी। एइठी आमे कोन करिबा मन कर 5 र घात 6 अछि हरण 5 र घात 6 हरण कले आधार समान अछि आधार केते अछि ना 5 अछि दी जनकर घात केते अछि 6 6 अछि ताको जदि हमें समाधान करिबा तने 5 र घात 6 फेडाण 6 सेन केते हला 5 र घात 6 रु 6 गला 0 5 र घात 0 आमे देखिले केते देखिले आमे 5 र घात 0 तने 5 र घात 0 आमे केमिति देखिले देख भले कि लक्ष्य कर कौन कले ना जेतेले घात 6 हरण 5 घात 6 तने ए दिटा को हरण थिबो ताको आउ गोटे प्रकार आमे लिखि परिबा केमिति लिखि परिबा ना 5 र घात 6 हरण 5 र घात 6 ताको आमे एमिति लिखि परिबा 5 र घात 6 विभक्त 5 र घात 6 एमिति लिखि परिबा। जदि एको खोली कि लिखिबा केते हबो ना 5 केते थर अछि 6 थर ऊपर अछि माने 6 टा 5 लिखिबा केतेटा हला 5 टा हला 6 टा हला पुन ता तळे केतेटा अछि ना 6 टा 5 अछि ताको छला लिखिबा 5 गुण 9 5 गुण 9 5 केते हला देखो ऊपर 6 टा 5 तळे 6 टा 5 तने सेटा कोन हबो जदि हमें काटिबा 5 द्वारा काटिबा सब कटि जीवो कटिले मूल्य केते रहइबो ना 1 रहला 1 विभक्त 1 तार मूल्य हला 1 ताहने एठी हमें कोन देखिले 5 र घात 6 हरण 5 र घात 6 तार मूल्य केते होची 1 एमिति भी काटिले 5 र घात 6 हरण 5 र घात 6 तार मूल्य केते बाटला ना 5 र घात 0 ताने एठी हमें देखिले एठी कोन देखिले एठी जो देखिले हमें कोन देखिले पूरा नुवा जिनिस हमें देखिले जे जेते बेले 0 होउची कोनसी संख्यार घात 0 होउची तार मूल्य हेउची 1 केमिति हला ना हम उदाहरण माध्यम रे देखिले उदाहरण माध्यम रे देखिले ना देखिले नै एटा देखिले सेटा को पुनी हमें आउ गोटे उदाहरण नबा उदाहरण कोन नबा जदि गोटे संख्या न नै कि गोटे अज्ञात राशि नबा अक्षर जोटा हम जानते मन कर ए र घात 7 हरण ए र घात 7 तने कोन हबो हमें जानि छंती हरण थिले आधार समान थिले घात फेडाण हबो प्रथम घात रु द्वितीय घात को हमें फेडिले तने केते र मूल्य हला ना ए र घात 0 हे हला तने यार मूल्य केते हम जानि छंती ना यार मूल्य होची 1 केमिति हमें प्रमाण करिया देखिबा
ए ର ଘାତ 7 ଅଛି ବିଭକ୍ତ ଏ ର ଘାତ 7 ବୋଲି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ହରଣ। ତାପରେ କଣ କରିବା a କୁ 7 ଥର ଲେଖିବା ହେଲା। ପୁଣି ହରରେ a କୁ 7 ଥର ଲେଖିବା ଲବରେ 6ଟା ନା 7ଟା a ହରରେ 7ଟା a। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 1 ବା 1। ତାହେଲେ a ର ଘାତ ଯେତେବେଳେ 0 ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ। କଣ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିଟା ସୂତ୍ର ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ। କଣ ନୂଆ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ ନା ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ସମାନ ଥାଇକି ଘାତ ବି ସମାନ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହରଣ ହେଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 0 ହେଇଯିବ। ଏ ର ଘାତ 0 ହେଇଯିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 1। ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନବା ତାର ଘାତ ଯଦି 0 ହେଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ 1। 6 ର ଘାତ 0 ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1। 7 ର ଘାତ 0 ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ନା ନାଇଁ। 8 ର ଘାତ ଯଦି 0 ହେଇଗଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ତାର ଘାତ 0 ହେଇଗଲା ଘାତ କେତେବେଳେ 0 ହବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ହରଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଧାର ଦିଟା ସମାନ ଥିବ ଘାତ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ଘାତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତକୁ ଫେରିଦେଲା ବେଳକୁ 0 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନା ଘାତ 0। ତାହେଲେ 7 ର ଘାତ ଯେତେବେଳେ 0 ହେଇଥିବ 1 ହବ। 8 ର ଘାତ 0 ହେଇଥିଲେ 1 ହବ। 5 ର ଘାତ 0 ହେଇଥିଲେ 1 ହବ। x ର ଘାତ 0 ହେଇଥିଲେ 1 ହବ। b ର ଘାତ 20 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ ନ ଘୋଷିକି ବି ମନେ ରଖିପାରିବା। କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଗେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣକୁ ନବା। କୋଉ ଉଦାହରଣକୁ ନବା ନା 2 ର ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 3 ଏଟାକୁ ଆମେ ନବା। କେମିତି ଏଟା 2 ର ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 3 ଟା 2 ର ଘାତ 6 ହେଇଗଲା। ପ୍ରମାଣ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା ଆସ ଦେଖିବା। 2 ର ଘାତ 2 ଅଛି ତାର ଘାତ 3 ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିକି ଲେଖିବା 2 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 2 3 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଗଲା କାରଣ ଏଟା 3 ଥର ଦିଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ଲେଖିବା କେତେ ହବ 2 ର ଘାତ 2 ମାନେ 2 କି 2 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ଏଠି 2 ର ଘାତ 2 କି ମାନେ 2 କି 2 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ପୁଣି 2 କି 2 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସବୁର ଆଧାର କେତେ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ 2 ଏ ସମସ୍ତର ଘାତ କେତେ 1 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘାତ କେତେ 1 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ ଯଦି ସବୁ ଘାତକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ 6 କେତେ ବାହାରିଲା ନା 2 ର ଘାତ 6। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଦେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମେ ନ କରିକି ଆମେ ସିଧା କଣ କରିବା ଆଧାରର ଘାତ ଥିବ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଯଦି ଘାତ ଥାଏ ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆଧାରକୁ ସମାନ ରଖିକି ଘାତ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିଦବା। ଗୁଣିଥିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। କଣ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧର ଗୋଟେ ଏ ନବା। ଏ ର ଘାତ ମନେକର 6 ଅଛି ତାର ଘାତ 2 ହବ ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଏ ର ଘାତ 6 ଗୁଣନ 2 ତାହେଲେ ଏ ର ଘାତ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 12। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ମନେକର 3 ତାର ଘାତ 2 ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ b ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 2 ତାହେଲେ b ର ଘାତ 6। ମନେକର c ଅଛି c ର ଘାତ 3 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାତ ହେଇଗଲା 1/3। ଏଠି କଣ କରିବା ସେଇ ଏକା କଥା ଆଧାରକୁ ସମାନ ରଖିଲେ ଘାତ ଦିଟା ଗୁଣନ କରିଦବା 3 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ମାନେ କେତେ ହବ ନା 3 3 କଟିଗଲେ c ର ଘାତ 1 ହବ ନା ହବନି ଏହା ହବ। ଯଦି ମନେକର c ଅଛି ତା ଘାତ ଅଛି 4 ତାର ଘାତ 2 ବିଭକ୍ତ 4 ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ସେଇ ଏକା କଥା ଆଧାରକୁ ଆଧାର ରଖିଲେ ଘାତ ଦୁଇଟି ଗୁଣି ଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହବ 4 4 କଟିଗଲା c ର ଘାତ 2। ତାହେଲେ ଏମିତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। କଣ ସୂତ୍ର ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଥିବ ତାର ଘାତ ଥିବ ପୁଣି ତାର ଘାତ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଧାରକୁ ସମାନ ରଖିକି ଘାତ ଦିଟାକୁ ଗୁଣି ଦବା।
गुणी देले केते हबो ना जा बाहरिबो एतिक होची कथा एटा गोटे आम शिखिथिले गुणनर सूत्र आधार समान थाई कि जदि दुईटी घात राशि गुणन होइथिबो ताले कोन हबो ना घात राशि रो घात दुटा मिसी जिवो तने एरा घात 4 एटा गोटे आम शिखिथिले आ गोटे कोन शिखिथिले हरण होइथिले आधार समान थाई दुईटी घात राशि मध्य रे हरण होइथिले कोन हबो ना आधार जहा थिला सेया रहइबो घात राशि प्रथम घात राशि घातर फेड़ाण हम प्रथम घात रु द्वितीय घात को फेड़ीदबा जहाँ से एटा गोटे शिखिथिले आ गोटे कौन शिखिथिले जेकोसी संख्यार घात जदि शून्य रहिला तार मूल्य 1 जेकोसी संख्यार घात जदि शून्य रहिला तार मूल्य 1 एटा को हम शिखिले आ गोटे कौन शिखिले ना आ गोटे शिखिले गोटे घात राशि घात थिले एमिति थिले कौन हबो ना आधार रहिबो घात दिटा गुणन हो जिवो तने एर घात जे कोन संख्या मान कर बी नबा बी र घात 2 अछि तार घात जदि 4 नेले माने कोन हबो आधार को रहिला घात दिटा गुणन हो जिवो तने बी र घात 8 तने ए जो चारिटा सूत्र हम शिखिले केते नंबर सूत्र शिखिले ये हला 1 नंबर सूत्र शिखिले 2 नंबर शिखिले 3 नंबर शिखिले 4 नंबर शिखिले ए 4 नंबर सूत्र शिखिला परे एको हम कोन करबा ना हम गणित रे व्यवहार करबा अंकर प्रश्न जो देछि तक व्यवहार करबा आउरी 3 4टा सूत्र शिखिबा 4 5टा सूत्र नुआ नुआ शिखिबा जोगुडा को शिखले कोन हबो ना केवल जे हमें हम बहिर प्रश्न उत्तर करि परिया ता न विभिन्न प्रकार जो सब परीक्षा कॉम्पिटिटिव परीक्षा रहउछि हमर गणित विषय रे ओलंपियाड परीक्षा अछि एनआरटीएस अछि वृत्ति परीक्षा अछि से सबुरा जेमिति हम गणित उडा सब करि परिबा।